What's up mga amigo? So for today's video na ko Banakon Island kay mag-harvest ko na may dire sa ilahang Bangos Fish Kids. Ug di rin tayo padong namimularga dito sa ilahang Bangos Fish Kids kay aron masugdan na namo dito og harvest ug ipandaan na pud diri namo ang mga patyanan sa isda. Mao dinhi ang apatyan sa mga isda mga amigo. Ug asudlan dinhi og ice para mamatay ang mga bangos og ilahan na kining gitabangan og dayong para masakay na kini sa sakayan og di rin dayon padong nami manakay og dayon nilarga nami og walay sa pagdugay-dugay ning abot nami dito sa Bangos Fish Kids ug amo anang gisugdan di rin dapita ang pagsugod sa pag-harvest ani og ginaani ra din namo ang pagpamaagi sa pag-harvest ani. Og kay nakatuod naman namo ang kawayan maong gisugdan na po diri og sipaw ang mga bangos, so medyo daghan-daghan gining bangos nga among gi-harvest diri na pita kay medyo ubay-ubay gipon ni gibuhi namo kay bali gibuhian gipon ni namo og 6,000 ka buok fingerling sa bangos og gikaluyan gid sa Ginoo kay medyo wala gyud mortality kayo ning bangos nga among gibuhi diri na pita kay medyo nakasurvive gid silang tanan kasagaran og mao gid ni ang the best technique no para madali ninyo og harvest ang inyong Bangos Fish Kids. So inyo hagin ang abot ang kawayan dayon itod ang iyang kawayan kay aron matapok naan dito ang mga bangos og dayon adto naa kanduson dito sa gitapokan sa net. So parihaan na nagtapok na daan dito sa net, so dito gikandos na lang diretso og di rin dapita agisugdan na pud nila og kilo ang bangos para mahibaw-an na og pila ka kilo tanan. Lari. Dito baliw. Wala mapata makuan ya, Og di rin dapita gisige na din nila kilo ang isdang bangos og medyo gikaluyan gid pud sa Ginoo kay naka-harvest gini sila og 1,389 ka kilo, so medyo dako-dako lagi kayo ning pagka-harvest sa og diri gipang sud na sa sudlanan kay aron dili ni siya maunsa og dali og dayon gibutangan og ice og medyo dagko-dagko na gini bangosa kay tulo 1 kilo naman ni ang kaning nga bangos og naapoy usahay 4 o 1 ka kilo. Unya kay nahuman naman mig harvest maong manguli nami. Daghang kayong salamat sa inyong paglantaw sa akong gamayng video. Please like, share ug follow. Amping kanunay, daghang salamat.